любой маҳсулот ба бозораш сохтанотун дар кор. Барои ҳамин чизе ки асосие ки ҳаст мана ин бачо мани шумо кори кардани ёфтаномо дар кор. Ҳозир ҳунар кунед ки омӯзетун бозори куҷо? ҳамин бозори тарафи вай омӯзед Саудовска Аравия, омӯзед бозори тарафи Дубай, омӯзед бозори як фақат фокус тарафи Россия ба надоретун бачо. тамоми ҷо ба ҳамин касе ки мана чашмаи умед гӯш карда истодааст, ман шӯхӣ намекунам бачо. ҳеҷ гап не. ҳамин манам Россия ки рафтам бар Русия ёд гирифтам, намедонистам. ҳамин Англия рави як сол пас англисия ёд мегирӣ. ё гапам хато? ҳамин Таиланд наред як сол пас на тайским буд разговаривать. این قاعده شنیم. اما من روسیه نوابشی نمیدونستم. روسیه که رفتیم است یاد گرفتیم. نترسید. این چیزها آدم همه چیز یاد گرفتن متد بسره شدن در کار. مضمون گپی من که آموزش دیگه بازار دنیا. دیگه بازار. من مثال بازار کره، بازار مالزی، بازارهای من طرف سنگاپور. اون بازارهایی که همون طرفو با چی مرایی کردن میتونه. خب خود بازار همین خطای. همه بازار کلانتری من خطای. چی اونجا با رای کردن میشد. چی چیز ما استحصال کردن میتونیم که همونا میبود میبردم ما. من میدونم که اگر که همین جبه ما هست ما با محصولاتایی که همونا با در کارای. اگر که خودتون پول ندارید یا بدهید اون تختاییه قطعیش پارتنر شه، قطعی هوای پارتنر شه، اینجا به همینه براه مونید، همین چرش نخوتو ما براه مونید من گارانتی میدم همه بازار خطای نشو میشه.